हेलो प्यारे सरमाया कारों और ताजरों, आपके साथ मंसूबा सिस्टम गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में आम मालूमात के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा आगे हम हर पैरामीटर का मजीद तफसील से मुताला करेंगे। अगर ज़रूरी हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप ज़ेर मुताला कंपनी के तमाम इशारियों का ज़्यादा एहतियात से मुताला कर सकते हैं। अब हम आपके साथ कंपनी के अहम इशारियों का मवाजना करेंगे। अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक, टिकर UPST। जायज़ा 03 अप्रैल 2025 को मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। लोन्स 66 तंजीमों ने तज्जिया में हिस्सा लिया। ये बहुत नुमाइंदा है। वीडियो के आखिर में ऑर्डर्स का टेबल देखें। ज़ेर बहस कंपनी का नतीजा -7.5 में से 10 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 0.4 पॉइंट्स है। अगर आप बहुत वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर पूरी अमरीकी स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे मजमूई तौर पर पूरी स्टॉक मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए -7.5 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना। अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों के स्टॉक्स अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक 80.2% की तब्दीली जाहिर की। 32.1% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ है। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को नोट करना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक $4.46 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $242 बिलियन है। अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक 1.846% का हिस्सा है। ये ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $0.63 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $128 बिलियन है। अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक 0.488% का हिस्सा बनता है। एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा ज़ैल देख सकते हैं। कब्ज़ा शदा हिस्सा अपस्टार्ट होल्डिंग्स इंक ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन की तशख़ीस के मामले में 1.846% है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 0.488% है। ये स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्सा से 74% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में तंजीम के बाजार और किताब की कीमत में हिस्सा का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियां $1.52 बिलियन है। बिक वैल्यू की माली जिम्मेदारियां सरमाए का 241.3% है। कंपनी के कर्ज की सतह पर नतीजा बहुत बुरा -2 पॉइंट्स। मुनाफा में कंपनी की मार्केट वैल्यू का तवाज़ुन 0 है, जबकि ज़ैली ज़ुमरा में औसत 19.1 है, जो ज़ैली ज़ुमरा में औसत से बदतर है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में स्टॉक की कीमत और मुनाफा के तनासुब का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $128 मिलियन था। अगले 12 महीनों की मुतवक्के आमदनी मालूम नहीं है और ये कंपनी के लिए मनफी है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा अच्छा 1 पॉइंट। कंपनी की मालियत से आमदनी का तनासुब 7 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 1.7 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 312% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में कंपनी की मार्केट की कीमत का इसकी आमदनी का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $640 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए मुस्तकबिल की आमदनी मालूम नहीं है।
جو کمپنی کے امکانات کے لیے انتہائی برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن -20.2% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 8.9% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 29.1% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.572% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 223% کم ہے، اور یہ کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی موجودہ قیمت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اپسٹارٹ ہولڈنگز انک سب سے زیادہ امکان نظر ثانی کی طرف۔ تنظیم کے ہر ملازم کے لیے مارکیٹ کیپٹل کی رقم $3,741,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $1,160,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 222.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل کی رقم کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کی رقم $107.7 ہے۔ ذیلی زمرہ کے اوسط کے ساتھ $60.7 اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے کی اوسط کے درمیان فرق 77% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی فرد ملازم کی آمدنی کی رقم $534,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $683,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 28% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم کی فروخت کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 22.5% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 7.3% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے ممکنہ خطرے کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 39% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اپسٹارٹ ہولڈنگز انک، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 14 تقریباً 51% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر اس سے زیادہ ہے۔ اپسٹارٹ ہولڈنگز انک کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $47.64 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $76.44 ہے۔ اصل تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 60% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں مکمل طور پر وہ تمام فیصلے شامل ہیں جو اس سیزن میں ایک حوالہ جات کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے عوامی طور پر کیے گئے ہیں۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کی تشخیص کے نتیجے میں اپسٹارٹ ہولڈنگز انک معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $47.63 فی شیئر کی قیمت پر گرنے کا آرڈر کھولیں۔ معاہدہ اس لیے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کافی کم ہے۔ کمپنی کا اندازہ تشخیصی طریقہ کار کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اکیم کا انڈیکس ٹیک پرافٹ 33.87% ہے۔ سٹاپ نقصان 61.39% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 3 مئی 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن
ٹکر SYF اہم خرید آرڈر ہو جائے گا۔ مین ڈیل پر ویڈیو پہلے ہی چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن مخالف حکم خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ گرو مارکیٹ۔